ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅଁଦିଆ ଥାନା ଜୋରନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମୁସରା କଲୋନୀ ସାହିରେ ଶନିବାର ରାତିରେ 3ଟି ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। 3ଟି ଘଟଣାରେ ଘରର ଝରକା ତାଡ଼ି ଚୋରମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଚୋରି କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ରାଉତଙ୍କ ଘର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ବାଇଧର ଦେବତାଙ୍କ ପରିବାର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝରକା ତାଡ଼ି ଘରେ ପଶି ତଳ ମହଲା ଓ ଉପର ମହଲାର ସବୁ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଗଡରେଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇନଥିଲେ। କେବଳ 8-10ଟି ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାହି ଭିତରେ ଥିବା ଜି ଅଲେଖ ଦୋରାଙ୍କ ଘରେ ଝରକା ତାଡ଼ି ଘରେ ପଶିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କିଛି ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଚୋର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲେଖ ଦୋରାଙ୍କ ଘର 2 ଥର ଚୋରି ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନାଟିମା ବଜାରର 2ଟି ଦୋକାନ, 24 କୁଦର ଗୋଟିଏ ଓ କାରରାବ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରିଥିଲେ। 24 କୁଦ ଘଟଣାରେ ଚୋରି ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଜୋରନ୍ଦାବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଜାମୁସରା ଗ୍ରାମ କଲୋନୀ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଜୋରନ୍ଦା ଫାଣ୍ଡି ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ 3 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଜୋରନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଜୋରନ୍ଦା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭାବ ଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ପୂରଣ କରିବା, ଫାଣ୍ଡି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଚାଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜାମୁସରା ଠାରୁ ଜୋରନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ରାତ୍ରିରେ ହୋମଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ପ୍ରଭୃତି ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ତପନ କୁମାର ରାଉତ, ଘର ଜାମୁସରା, ମୁଁ ଜାମୁସରା वार्ड मेंबर। कौन कहिबे जो सीरीज चोरी होईछि आज्ञा ए विषय कौन कहिबे? सीरीज चोरी गत शनिवार राति रे तो आमर एठू आम ग्रामर 3 जनक घर माने चोर माने अटैक करछंती। प्रथमे आमर जने बाईधर देवता अछंती, से माने तांकर घरे कहीं नथिले, नथला अवस्था रे तांकर घरे पसी तांकर 7-8टा रूम रो सब रूम रो प्राय गड्रेज भांगिसंती। आउ जिनस भी बहुत प्रकार जिनस नै आइसंती। टंका सुना केते परिमाण जाय ता कहि हबनी कि नैसंती। आउ प्लस जने प्रसन्न राउत अछंती, से हमर बड़ भाई हेबे, तांकर घरे भी पसचंती। तांकर भी गड्रेज तांकर जदि गड्रेजटा भांगी ना, गड्रेजटा चाबी लागितला, से खोलिसंती, सेटू भी किछि जिनस पत्र नैसंती। प्लस आउ जने हमर एपटे अलेख प्रसाद दोरा, तांकर घरे भी सेंती पसिकी तांकर झरका ताडिकी गड्रेज भांगिसंती। तो एटा बारंबार आमर एठी जामुसरा रे स्पेशल एपटे बारंबार घटुची। गत कौन कलु 5-6 जन आउ प्लस आउ 2-3 जन मिसी 7-8 जन आमे जाइथलु पुलिस को पाखु। तो आमे कहलु सर एपट को टिके आपण पेट्रोलिंग व्यवस्था करंतु। बारंबार एपटे 10 रु 15 थर अटक होईची विगत दिन भितरे। तो आमे कहिला भितरे से हमु कहले जे देखंतु हम पाखरे स्टाफ रो अभाव, तो कोन करबो, आपण माने जदि सहयोग करबे किछि हेई परिबो। जामुसरा अंचल रे जोरंदा पंचायतर जामुसरा अंचल रे गोटे कॉलोनी छोटिया साइट रही सेठी प्रति वर्ष ये माने 2 मास 3 मास थरे लेखे प्रति घर ये सुरक्षित नुहे। घर थिले भी लोक साइड घर खोलिकी ताड़ी जिनस चोरी करी नहीं जाउछंती लोक। तेणुक आम धन जीवन कौन प्रकार सुरक्षित नुहे। बहुत थर आम फांडिकी आसीचु, बहुत अभियोग करिचु, कहीं किछि तार प्रतिकार सुफल पाइना। शुभ्रांशु कुमार पट्टनायक, घर जामुसरा, आम घर फ्रंट रु ए घर मौसा देवता मौसा घर। मु काली जेतेबेले आसिली संध्या बेलू एठू गाड़ीटा बाहर कली, गाड़ी लाइट ऑन करछि, देखिली ए झरकाटी खोला होइछि। मु गेट ताला पड़िथला, मु गेट खोलिली, आउ मौसा आसिलेनी कि देखिला ए घर गेट ताला पड़िछि किंतु झरका मेला। मु संगे संगे बाहर को पदाउ गली, मौसा फोन कली, साइड रु संगे संगे समस्त फोन करी डाकिली। समस्त को 4-5 जन आम एकाथरे आसिक देखिलु ए झरकाटी खोला होइछि, ग्रिलटी नाही। ग्रिलटी देखिला बेलू सेठी थुआ होइछि। तापर आम चारिकर देखिला बेलू सेकर झरका भी ताड़ी दैछन्ती, घर लाइट पकई दैछन्ती, घर भितर सब जिनस पत्र छिनछतर संग संग। ए नाटा कोन जी अलेख दोरा। कौन कहिबे आपन जो आज्ञा कौन कि से प्रथम थर आसते से बाहर बारिपट झरकाटा ताड़ देकी पलैथिले, से दिन किसी है नथला। आउ थरे पसले जे दांडा पटे ताला फाला काटी ग्रिल काटी से कबाट भांगी एपटे पसले बाक्स पाके भांगी जिन जोरा फोपड़ा पूरा करते सेपटे एफआईआर देथिलु। कौन कौन जाइलु कहीं प्रशासन किसी आसते देखीदे किसी ये कले
ଏପାଳି ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଏ ବାରିପଟ ମୋର ଏଇ ଘର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ପଶିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲି ମୁଣ୍ଡୁଳିଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ରେ ପୁଅ ଅଛି ତ ଆଖି ଖରାପ ଅପରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି ଶୁଣିକି ଆସିଲି ଆଉ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାଦିକ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।